moong negative ato ang connotation sa boundaries kay feeling nato kanang mura ta gigapos. Welcome to Unfiltered, where we dive deep into the unfiltered truths and raw realities of the human experience. Join us as we explore the highs, the lows, and everything in between, embracing the messy, beautiful chaos that is life. So grab a seat, open your heart, and let's navigate this unfiltered journey together. Welcome to Unfiltered. Pastora, unsaon ka ha, no? I believe daghan ang nag-watch karon na dili siguro na to pareha og kanang bracket no sa age or maybe na ay mas younger nga naglantaw. Kanang siguro basin pwede ta mo hatag og example bitaw of freedom, no? Nga kanang maski na ay boundaries kay naa gyapon freedom kay usaha imong good kanang moong negative ato ang connotation sa boundaries kay feeling nato kanang mura ta gigapos kay boundary man na ay line pero with our years of friendship kanang sa imua lang on your end motubag po ko niya kanang giunsa nimo na you can still exercise your freedom and I can also exercise my freedom. Siguro sa freedom good kay it takes maturity to be able to reach that. Kay when we started as friends, it seemed like murag we always wanted to murag naay ka ng exclusivity ba sa friendship to the point of you feel like dili ka dapat makig-uban ani nila kay kita my friend. No, siguro sa mga bata pa or mga high school siguro nga mga BFF, Pwede pa. they have the tendency no nga murag wala koy freedom to make friends with others kay kita be friend. But we as we go along, as we mature, we realize that boundaries would give us more freedom na kaniday siya mo ni yang personality. Dayon, ako pod mo ni akong personality. So, kay lain-lain man, we could be friends, we could be best friends, but lain-lain mong personality. And when we understand boundaries, then you can you can be free gihapon sa within the friendship, like to make friends with others, or freedom to make your own decision. Kay usahay kanang ang friendship dako ka siyang factor sa imong decision making along the way. No, so nindot kung naay boundaries kay you feel free gihapon na I am me and this is what I wanted with my life and you feel respected sa imong friend. Ako asad pastora on my end kay kanang mura bitaw og competent decision making no ang usually ang boundary nga akong ginaset ana kung pangutan-on ko for example na kay you needed kanang other opinion diha ako pwede mo hatag murag mao na siya akong signal nga pwede ko mo input no na this person needed my opinion sa ako kay kanang mo na siya ang signal sa akong freedom no freedom nga kanang pwede ko mohatag sa akong idea pwede ko mohatag sa akong perspective and also kay kanang the way I wanted to kanang bitang kung gusto ko inanion mo ni akong gusto nga inanion ko murag somehow diha ko muhugot sa akong freedom nga this is also the same freedom nga akong ihatag on the person on the other end. Kay lisod man good kung pananglitan which I na observe na ako na sa uban na kanang usahay gusto ta kanang murag one-sided ba? One-sided nga boundary. Nga mo man ni akong gusto sa imo nang gingon kaganiha na just because mo na imong gusto dili ta pwede nga mura bitag okay automatic sa imo nga dapat inani pud ka kay mo man akong gusto. So I think no especially sa younger generation it's very important na kanang dili ta mahimong possessive Exactly. no nga kanang murag ikaw na ang mo dictate ba nga you can do this dapat dili kay na ani ay dapat dili ka mo kuyog niya pero sakto ang imong gingon pastora na it takes maturity kay when we are younger man good kay naagyud ta ang exclusivity ba nga idea nga dapat kita ra gyud pero na discover na to along the way nga mas mahimo man itang better nga friend kung ma-expose pud ta no ma-expose ta sa laing tawo as we observe their behaviors no mas naatay idea ba naniun din ako kung friend kay pare-pareha sila ana siguro Ato siguro i-differentiate a little bit ang walls o ang boundaries. No? Okay. Kanang sa imo nga pastora, unsay thoughts nimo anang building walls o
putting boundaries. Actually, kanang kung dili na to mamalayan, pwede na to basin mag-think ta ba nga ang kanang nag-build kag walls kay feeling nimo nag-build kag boundaries. No? So, para sa kuha pastora, simple lang nga illustration. Ang boundary para sa ako, it's like naay square and kanang gipasulod nimo sa square ang ubang tawo. But there is a certain line in the square nga dira ra sila taman kanang naay line nga diri ra mo taman then diri ra pud ko taman towards you. Whereas para sa kuha ang walls kay ikaw lang ang naa sa square. Dayon the people around you are just kanang naarang sila outside sa imuang square, meaning kanang you're not letting other people to come in. No, kay naka-build man kag walls, whereas katong boundaries nakasulod sila sa imong life, pero ikaw ang nag-set nga okay diri ra mo taman. Ang nakita nako pastora nga nung people no mag-build og walls in friendship tungod kay once upon a time nag-trust sila, ipasulod nila ang person sa ilang kinabuhi and then na-betrayed sila, napasakitan and mutagam, Yeah. no? So the tendency kay mag-build na no og walls instead of boundaries. So maglisod unsa dining boundaries, unsa dining walls. And until na ay healing mahitabo, tinuod na inner healing, which ang Ginoo ra gyud kaya makahatag ana, no, kanang inner healing sa emotions, sa betrayal, no, pag ma-heal na, ay na din ka maka-learn to invite people to come in and then you learn to set boundaries. No, sa ato for example as pastors, we make friends with the people that we have here in church and my heart would always say na I would always wanted genuine friendship. Meaning, dili ko magplinastic to anybody nga naa sa simbahan. I really wanted to be a real friend. But being a pastor, at the same time, being a friend, dapat naa siya boundary. Kay kung dili man good ta, like ako, kung pastor ko, kita pastors, dili ta makaset og boundaries, maglibog sa atong member. Kung BFF ba ta nila or pastor ta nila. And that really makes a big difference. Kay kung pastor ka, meaning ana, you have the say, they would obey you. Nakay authority. Naay authority. Kung friend ka, optional. Friendship is like, okay, opinion ra nimo, pwede na ko na dili i-follow. So kung pastor ka, is different. So sa relationship nato with friendship with regards to church context, importante kaayo na kita as pastors ang mo set og boundaries. Na pastor ko, and diri kutob ang friendship. Pero tinuod siya nga friendship. Yeah. And tinuod pastora no, it's hard because ang pag church manggod kay people come and go ba. And usahay tungod kay siguro on my end usahay kanang dili bitaw maklaro towards the other party ang boundary nga akong giset. Usahay jud kay kanang maka-feel ko as honest as I can, maka-feel ko na murag gigamit ra mo ko ani niya oy. No, I believe it was not their fault. No, kanang fault siya on my end because nganong wala klaruha from the very beginning kay nahimo na lang mang friends. No, nahimo na lang mang friends na nawala na ang pastor dayon member nga relationship. And I guess dapat pud isa siguro gyud sa nalantaw nako nga makatabang is we need to know our position in the friendship or in the relationship. Kay kung wala manggoy dako kay tendency nga mo cross a line kung dili makaset o boundary.